O irmão Daniel, judeu ou cristão? Shalom. Durante os meus estudos de sociologia na Universidade de Haifa, nós tivemos que ler uma obra de cunho jurídico, que foi um processo que um judeu polonês moveu contra o Estado de Israel. Esse judeu, ele se converteu para o cristianismo durante o Holocausto e quis ser admitido em Israel como judeu, não como sacerdote cristão. O Estado de Israel negou, dizendo que cristão e judeu são duas nacionalidades diferentes, que isso nada tem a ver com a fé. Então, este judeu de nascença e cristão por opção acabou movendo um processo que durou 4 anos e fez com que o próprio parlamento de Israel mudasse de opinião e fizesse uma nova lei, garantindo que judeu é não só aquele que cuja mãe é judia, como era no caso do irmão Daniel, como alguém que não tenha se convertido para outra fé. Uma terceira coisa, que tenha se convertido por um tribunal rabínico. É necessário esses 3 elementos para que alguém seja considerado judeu por Israel e receba a cidadania por ser judeu. Por ser sacerdote cristão, ele poderia ter sido aceito, mas no documento de identidade dele não estaria escrito nacionalidade judaica, como aqueles que pleiteiam a cidadania de Israel por serem judeus, senão cristão. Ele não aceitou. Então, eles fizeram um trato. Ele não seria admitido como judeu, mas no documento de identidade dele estaria escrito uma outra coisa que não cristão. Fique com a gente que no final nós vamos colocar um vídeo para vocês que confronta um contra o outro o juiz Haim Cohen, que deu o veredito contra ele, e o próprio irmão Daniel. O irmão Daniel apelou para a Suprema Corte de Israel, alegando ser este um país laico e que pela religião judaica seria judeu, pois sua mãe era judia. Este processo durou 4 anos e movimentou toda a sociedade israelense. Rufeisen rejeitou qualquer proposta dos juízes para aceitar a cidadania de Israel como cristão. Era impensável para Israel e os judeus da diáspora que o novo país, criado para abrigar um povo judeu perseguido na maioria dos casos pelo cristianismo, concedesse a cidadania de Israel pela lei do retorno, que a garantia aos judeus, para alguém que deu as costas à sua própria carne. O irmão Daniel poderia morar em Israel se quisesse, mas a via deveria ser a da residência a sacerdotes de outras religiões, mas não como judeu. Shmuel Oswald Rufeisen decidiu bater de frente não só contra a Suprema Corte de Israel, mas contra todos os judeus e não aceitou a residência como clérigo. Ao final de exaustivos debates, a Suprema Corte decidiu, num foro de 5 juízes, por 4-1, negar-lhe a cidadania como judeu, mas lhe concederam a cidadania como sem nação determinada. O juiz Haim Cohen, que presidiu o processo, admitiu ter havido uma brecha na lei que permitisse tal iniciativa e sugeriu ao parlamento que mudasse a lei do retorno. Pouco depois deste episódio, o parlamento de Israel promulgou uma nova lei do retorno que diz: para efeitos de cidadania de Israel, judeu é aquele que 1. É nascido de mãe judia ou convertido pelo rabinato e que não professa outra fé. Esta lei vale até hoje. Vale dizer que há clérigos, profissionais liberais, artistas e atletas não judeus que vivem em Israel, mas não pela lei do retorno. בשנת 1962 דנו 5 שופטי בית המשפט העליון בעתירה שהגשתי. היא זכתה לכינוי המפורסם מיהו יהודי. שאלה שעמדה לפני בית המשפט בפעם הראשונה הייתה מה פירוש המילה יהודי בחוק השבות? אני רציתי תקדים, אני רציתי ליצור תקדים. האם זה יהודי לפי ההלכה, או אם זה יהודי לפי האמונה והדעה שלו עצמו? יש לי פה את התעודת זהות של אוסוולד. בדף השני, בסעיף לאום, כתוב הלאום בלתי ברור. הלכתי לסוכנות היהודית, אמרו לי לא לך למשרד הפנים. הלכתי למשרד הפנים, שלחו אותי למחלקת המיעוטים. אמרתי לא, למחלקת המיעוטים אני לא הולך, אני לא שייך למיעוטים.
אני חשבתי שהדת היא עניינו הפרטי של כל אדם ואדם. חשבתי שאני צודק. כי חשבתי שמבחינת ההלכה אני יהודי. החוק בישראל אינו חוק ההלכה אלא חוק חילוני. אז אם אני לפי ההלכה יהודי, על אחת כמה וכמה לפי חוק החילוני. השופט זילברג מוכיח באותות ובמופתים שגם ההלכה לא הייתה רואה אותו כיהודי. אני לא הבנתי שהחוק החילוני זה גם רגשות, כן? גישה רגשית כלפי נצרות או כלפי אנשים כמוני. אני חלקתי על הרוב. אני חשבתי ועדיין אני חושב שלא בכדי השאיר המחוקק את המילה יהודי ללא הגדרה אובייקטיבית. אינני יהודי בעיניכם. ברוב של 4 נגד 1 פסק בית המשפט העליון נגדי, ואני זועק בליבי לשמיים ולארץ ורוצה להיות שייך בכל מאודי, ואני מתנחם ואומר לעצמי ששם בערכאה של מעלה יש צדק מוחלט. אין לממשלה או למאן דהוא זכות מוסרית או משפטית לומר לאדם אשר סבל את ייסורי הגיהינום כיהודי, אסור לאדם כזה לומר שהוא אינו יהודי. אלא צריך לכרוע לפניו ברך ולקבל אותו באהבה רבה. היום אני חושב שהם צדקו. היום אני לא אגיד שאני מצטער, אבל אני מודה שזאת הייתה טעות. שלא הייתי צריך להעמיד את העם בישראל, ולא רק בישראל, בפני בעיה כל כך קשה, מסובכת וכל כך מוקדם. Shmuel Oswald Rufeisen, o irmão Daniel, viveu em Haifa, onde faleceu em 30 de julho de 1998. Locução Paulinho Rosenbaum. Apoio Rabino Daniel Pressman, Rabino Ishael Aniado e Yitzhak Sutton. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Hashem Deus quem te dá a energia para prosperar.